Ayan. Ito, ano. Galingan sumayaw. Bato, sayaw ikaw. Ah. Ding. Tabi ha, tabi. Oh, mainit, mainit. Tabi muna, Pat. Ah, sayaw na. Nati-split ko si Pat ko. Tanggalin yung kahon, tanggal. Tanggalin nyo yung kahon, baka madulas kayo. Doon sa loob, doon. Magandahan, magandahan. Oo, galing niyo po yan. Pat, dito ka tingin, Pat. Picture mo. Picture. Ah, game, one. Patingin, Pat. Pat, tingin. Tit, yung tit. Ah, lagi si Pat, oh. Silakpan. Oh. Split yung tatlo. Sabay-sabay, split. Split. Galing ni Ate Pat, pala pag-split din ah. Oh. Bakit? Oh, magulo. Doon ka ba to? Doon ka. Kaya lang ganyan, kagaya kay ni Pat. Pat! Labas yung tit, Pat. Labas yung tit. Ganon ka, Pat. Ay! Gagaya. Ayo. Baka matumba si Pat, ha? Down, baba. Ano, inulit mo ulit? Ha? Napunin mo? Hindi pa tapos? Dire-diretso lang. Yung lakad Joy na ano, sexy yung pang-model. Sexy, pang-model. Doon lalabas, napunta dito sa gitna, magpapakilala. Ako po si Joy ng Tondo, ganyan. Maliit na bata. Hi, my name is Christina Marie S. Bris. My lip is Panday Pira. My lip is this one, is Panday Pira, Tondo, Manila. My mother is Maricar. My father is Rico. My sister is... How old are you? My sister is Karen Isabel S. Bris. My baby is Kathleen Chloe S. Bris. So are you married? Is 7 years old. Where's your school? Espiritu Santo Paroque School. Okay. Lakad, sexy. Huwag ka liikot agad, dito. Pose. Tapos punta doon. Pose. Punta sa likod na sa may ano. Sa may TV. Pose. Tingin dito. Lapit dito sa kanya.
Lakad na doon. Can we please call on the next contestant? Oh, Patricia. I live in 616 Panday Street, Manila. My mother. I am 3 years old. I am I am 3 years old. She's old. Ang cute ba ito? 9 planets! Ah. Di pa Dali, hindi pa tapos. 9 planets. Ah. Ah, sabihin. Make Patay tayo.